مجھے تو عمران ہاشمی جیسا شوہر چاہیے، کیا رومانس کرتا ہے، ایک کرنے میں لڑکی کی آدھی جان نکال دیتا ہے۔ ردا اپنی سہیلیوں کے گروپ میں بیٹھی اپنا آئیڈیل بتا رہی تھی اور اس کی ساری دوستیں اس کی شکل کی طرف دیکھ رہی تھی۔ ردا کی ایسا کہنے لگی، تمہیں پتا بھی ہے ایسے شوہر کے ساتھ رہنا کتنا مشکل ہے؟ ردا کہنے کی، کیا مشکل ہے؟ ارے پاگل، تمہیں کیا پتا، مرد جتنی شدتیں دکھاتا ہے اتنا ہی اس سے پیار ہوتا ہے۔ بس مجھے تو ایسے ہی لڑکے پسند ہیں، رومانٹک قسم کے، محبت کرنے والے، بیوی کے آگے پیچھے گھومنے والے۔ اس کی ساری دوستیں اس کی بات سے اتفاق نہیں رکھتی تھی، کچھ کہنے لگی، یہ باتیں تو صرف فلمی حد تک ہی اچھی لگتی ہیں، حقیقت میں اگر ایسا ہو تو عورت بہت جلد ایسے شخص سے تنگ آ جاتی ہے۔ وہ کہنے لگی، لیکن میں تو کبھی تنگ نہیں آ سکتی۔ لیکن کچھ کی سوچ ردا جیسی تھی، کہنے لگی، تم ٹھیک کہہ رہی ہو، شوہر تو رومانٹک ہی ہونا چاہیے، ماتھے پر بل ڈالے رکھنے والا مماز بوائے تو ویسے ہی مجھے زہر لگتے ہیں۔ کہنے لگی، اور کیا بھائی، میں تو سسرال میں رہنے کے حق میں ہی نہیں ہوں، لڑکا وہ ہو جو اکیلا رہتا ہو تاکہ جب دل چاہے بندہ رومانس کر لے۔ بہرحال اس قسم کی رومانٹک فلمیں دیکھنا ردا کو بہت حد تک پسند تھا اور اس کا پسندیدہ ہیرو عمران ہاشمی تھا۔ اسے اپنے کمرے میں سب سے چھپ کر اس کی فلمیں دیکھتی تھی۔ دوسری طرف ارحم بزنس مائنڈڈ بندہ تھا، 2+2=5 بنانے کا شوقین۔ اپنا BBA کمپلیٹ کرنے کے بعد اس نے اپنے والد کے کام میں دلچسپی نہیں لی تھی، کیونکہ وہ ایک دکاندار کے لیڈیز کپڑے بیچتے تھے، لیکن اس کا دماغ ہمیشہ بڑا سوچتا تھا۔ اس نے اپنے دوستوں کے ساتھ مل کر ایک چھوٹی سی فیکٹری سے شروعات کی تھی، جہاں بچوں کے کپڑے بنتے تھے۔ جانتا تھا کہ بچوں کے بنائے گئے کپڑے کی مانگ مارکیٹ میں بہت زیادہ ہے، ماں باپ اپنے کپڑے خریدیں یا نہ خریدیں، بچوں کے کپڑے ضرور خریدے جاتے ہیں۔ اس نے اپنے دوستوں کے ساتھ مل کر یہ کام شروع کیا تھا۔ پہلی پہل تو آرڈر مل کر تیار کرتا تھا، لیکن پھر اپنا ایک چھوٹا سا برانڈ اس نے لانچ کیا۔ بہت کم عرصے میں وہ کامیابی کی منازل طے کرنے لگا تھا۔ سب سے پہلے جیسے ہی اس کو ترقی اور پیسے ملے، اس نے اپنی ایک الگ فیکٹری کھول لی اور اپنے اسی برانڈ کا نام لے کر اس نے علیحدہ سے بزنس اسٹارٹ کیا تھا اور 8 سالوں میں اچھی خاصی ترقی کر چکا تھا۔ چھوٹے سے محلے سے اب ایک پوش علاقے میں ایک چھوٹا بنگلہ لے لیا تھا، جس میں چھوٹا سا لان تھا۔ 3 کمرے نیچے کے پورشن میں تھے، 4 اوپر، اور ایک بڑا سا ڈرائنگ روم تھا۔ اس کی فیملی کے حساب سے وہ گھر اچھا تھا، لیکن خواب بہت اونچے تھے۔ چاہتا تھا کہ اس کی چھوٹی سی بنائی گئی کمپنی کا نام شہر کے بڑے بزنس مین میں بھی شامل ہو جائے۔ رات کو سونے سے پہلے جہاں اس کی عمر کے لڑکے حسین لڑکیوں کے خواب دیکھتے تھے، ان کی سوچیں اس حد تک محدود تھیں کہ کوئی خوبصورت لڑکی ان کی باہوں میں ہو، لیکن اس نے نہ تو اپنے دوستوں کی طرح لڑکیوں سے دوستیاں کی تھیں، نہ ہی اس کے پاس اتنا ٹائم تھا۔ وہ رات کو یہ سوچ کر سوتا تھا کہ کاش کہ اس کے پاس اس سے بھی بڑا گھر ہو، ایک بڑی سی گاڑی ہو، اس کی چھوٹی سی کمپنی بھی بڑی کمپنی میں تبدیل ہو جائے۔ بہرحال جیسے ہی نئے علاقے میں اور اپنے بنگلے میں شفٹ ہوئے تو 6 مہینے بعد ہی اس کی والدہ نے اس کے لیے لڑکیاں دیکھنی شروع کر دی۔ ماں کی خواہش تھی کہ بہو ایسی لے کر آئے کہ دنیا اسے دیکھتی رہ جائے، لیکن ارحم نے ایسا کچھ بھی نہیں سوچا تھا۔ نہ اسے لڑکی کی خوبصورتی سے کوئی غرض تھا، نہ ہی کبھی نظر بھر کر اس نے دیکھا تھا۔ حالانکہ بہت سی لیڈیز اور خوبصورت لڑکیاں بھی اس کی کمپنی میں کام کرتی تھیں، مگر مجال ہے کہ اس نے کبھی آنکھ بھر کر بھی کسی کو دیکھا ہو۔ نہ ہی ارحم کو فلموں سے کوئی خاص دلچسپی تھی۔ فارغ وقت میں بھی وہ انہی سوچوں میں گم رہتا کہ کس طرح سے اپنے شہر کا کامیاب ترین بزنس مین بن جائے۔ انہی دنوں رقیہ بیگم کو کسی رشتے والی نے ردا کی تصویر دکھائی۔ انہیں دیکھتے ہی فوراً سے وہ پسند آ گئی تھی۔ جتنی وہ تصویر میں خوبصورت تھی، اس سے کہیں زیادہ سامنے دیکھنے میں لگ رہی تھی۔
कुछ वैसे भी उसने हल्का फुल्का सा मेकअप किया हुआ था, बाल खोल रखे थे और बड़ी तमीज से वो रुकैया बेगम के हर सवाल का जवाब दे रही थी। बहरहाल उन्हें वो लड़की अपने बेटे के लिए बेहद पसंद आई थी और दूसरी तरफ अरहम ने सब कुछ मां पर छोड़ रखा था। जब उसकी वालिदा ने तस्वीर दिखाई तो बस सरसरी सी नजर उसने डाली। मॉम, ये आपको पसंद है तो ठीक है, वैसे भी ज्यादातर वक्त तो मेरी बीवी का आपके साथ ही गुजरना है। क्या है कि मैं तो गरीब सा बंदा हूं, रात को आऊंगा, खाना खाकर सो जाऊंगा, और ये है कि आपको थोड़ा बहुत सा आसरा हो जाएगा। उसने बड़े ही नॉर्मल अंदाज से बात को खत्म किया था। देखने में अरहम काफी खूबसूरत था, स्मार्ट सा था, ऐसा कि कोई भी लड़की उसे देखे तो दोबारा पलटने पर मजबूर हो जाए, लेकिन अपने आप से बेनियाज सा रहता था। कभी बहुत खास तैयारी नहीं की थी। बेशक बड़े बंगले में आ गया था, लेकिन अंदर से वैसे ही मिडिल क्लास किस्म का ही था। कभी स्टाइलिश बाल नहीं कटवाए थे, कभी अपने आप को बहुत ज्यादा डैशिंग बनाने की भी कोशिश नहीं की थी। अलबत्ता ऑफिस अच्छे होलिये में ही जाता था। उसका रवैया अपने एम्प्लॉयज से बहुत अच्छा था। रिदा ने जब अरहम की तस्वीर देखी तो बहुत खुश हुई कि लड़का फिल्मी हीरो जैसा लगता है, यकीनन ऐसा ही रोमांटिक भी होगा। रिश्ता पक्का होने के बाद मंगनी की रस्म अदा नहीं की गई क्योंकि अरहम को ये सबसे बड़ी फजूल खर्ची लगती थी। आप उसे थोड़ा सा कंजूस भी कह सकते हैं। बेफजूल पैसे खर्च नहीं करता था क्योंकि जानता था कि कमाए कैसे हैं। कहने लगा, जब शादी जल्दी ही करनी है और चंद महीने में ही करनी है तो क्या जरूरत पड़ी है मंगनी करने की। आपको पता है अम्मी, आजकल इस महंगाई के दौर में मंगनी के एक फंक्शन में कितना पैसा खर्च होता है और उसे कवर करना कितना मुश्किल है। मुझे तो ये मंगनी के पैसे ही कवर करने में 6 महीने लग जाएंगे। ऐसा करें, शादी कर दें। रिदा तो इस इंतजार में थी कि जैसे ही रिश्ता पक्का होगा, मंगनी की रस्म अदा होगी और उसका मंगेतर अंगूठी पहनाते हुए उसका हाथ पकड़कर सबके सामने होठों पर लगाएगा। फिर वो शर्माने की एक्टिंग करेगी। लेकिन ऐसा तो कोई सीन दूर दूर तक हुआ ही नहीं था। ये खबर मिली थी कि शादी चंद माह बाद है तो मंगनी क्या करनी है। ये सुनकर तो उसका दिल बुझ कर रह गया। अम्मी, भला ये क्या बात हुई? मेरी सारी दोस्तें मेरा कितना मजाक उड़ाएंगे कि मंगनी हो गई और अंगूठी भी नहीं है हाथ में। भाई मुझे नहीं पता, आप उनसे कहें कि मैंने अंगूठी पहननी है। उसकी वालदा कहने लगी, रिदा तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? अरे मंगनी का मकसद ये होता है कि इंसान साल 1.5 साल इंतजार करे, लेकिन इंतजार तो मुझे वैसे भी नहीं करना, वो तो मैं भी नहीं चाहती। इतनी लंबी मंगनी के हक में तो मैं भी नहीं, लेकिन कम से कम अंगूठी तो पहनानी चाहिए ना उन लोगों को। कितनी बुरी बात है। बस आप ना बातों बातों में मेरी सास को ये बात सुना दें। उसकी वालिदा ने तंग आकर बातों बातों में रुकैया बेगम के कान में ये बात डाल दी कि रिदा की सारी दोस्तें ये कह रही हैं कि भाई मंगनी की अंगूठी तो तुम्हारे हाथ में है नहीं और तुम कह रही हो कि मंगनी हो गई। ये सुनकर उनको कुछ सुक्की सी महसूस हुई। जब उन्होंने ये बात खाने के दौरान ही अरहम और उसकी वालिदा से कही तो उसके वालिद ने कहा, हाँ ऐसा करो, चंद मेहमानों को साथ ले जाओ और तुम अंगूठी पहना कर आ जाओ। जाहिर सी बात है, लड़कियों की बड़ी ख्वाहिशात होती हैं। अरहम कहने लगा, कोई जरूरत नहीं है, आपको पता है ना कि सोना कितना महंगा हो गया। एक अंगूठी लेने जाएंगे तो कम से कम भी 1,00,000-1.5 लाख का खर्चा हो जाएगा और फिर शादी पर भी तो जेवर पहनाने जाना है। अम्मी, आप उनको साफ मना कर दें कि हमारे यहाँ ऐसा कोई रवाज नहीं। बेटे की कंजूसी देखकर रुकैया बेगम को गुस्सा आया था। कहने लगी, अरहम तुम तो चुप ही रहो, मेरे पास पड़ी हुई अंगूठियां मैं कोई भी धुलवा कर उसे पहना दूंगी। वो कहने लगा, मर्जी है आपकी, चढ़ा लें सर पर, बाद में खुद ही आपको मुश्किलात पेश आएंगी, लेकिन मुझसे उम्मीद मत रखिएगा कि कल को मैं उस लड़की को सर पर चढ़ाऊंगा। गजब खुदा का, एक सहेलियों की खातिर मैं 1.5 लाख खर्च कर दूं कि मोहतरमा की सहेलियों को ये लगे कि मंगनी हो चुकी है।
अरे मंगनी का ताल्लुक अंगूठी से थोड़ी होता है। अरहम को ये बिल्कुल फजूल खर्ची लग रही थी। बहरहाल इस हफ्ते को रुकैया बेगम अपनी बहनों और नंद के साथ रिदा के घर पहुंच गई। उसे अंगूठी पहनाई और साथ में ये भी झूठ बोल दिया कि अरहम की पसंद की है। वो तो खुद चाह रहा था कि अंगूठी अपने हाथों से पहनाए, लेकिन हमारे यहाँ ऐसा कोई रवाज नहीं है। रिदा का तो दिल चाहा कि कहे क्यों नहीं है। वो तो इस इंतजार में थी कि अरहम उसका हाथ पकड़े, अंगूठी पहनाए, 2-4 मीठी मीठी सरगोशियां उसके कान में करे। उसे लगा था कि उसकी इकलौती बड़ी नंद जिसने उसके साथ बैठकर बातें की हैं, मजाक में ही शायद अरहम का नंबर दे दे या फिर उसका नंबर मांगेगी कि भाई मेरा भाई तो तुमसे बात करने के लिए मरा जा रहा है, उससे तो इंतजार ही नहीं हो रहा, जल्दी से नंबर दो। लेकिन उसकी बड़ी नंद ने तो कुछ कहा ही नहीं, बस अपना बच्चा गोद में लिए बैठी रही, इधर उधर की बातें करती रही। अब इतनी भी बेतकल्लुफ नहीं थी कि पूछ लेती कि आपको मेरा नंबर चाहिए कहीं। अरहम ने तो नंबर नहीं मांगा था, लेकिन फिर उसने एक तरकीब लगाई, कह लिए आमना आपी आप मेरा नंबर ले लें, जब कभी आपका दिल चाहे तो फोन कर लीजिएगा। उसे लगा शायद उसकी ये बात सुनकर आमना को याद आ जाएगा कि हाँ अरहम ने भी तुम्हारा नंबर मांगा था, लेकिन आमना ने ऐसा कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप उसका नंबर ले लिया। अब उसे ये इंतजार था कि कब उसके मंगेतर का फोन आया और कब वो अपने दिल की बेताबियां उससे शेयर करे। बहरहाल ऐसा कुछ नहीं हुआ था और इधर वो रात को रोज अपना फोन देखती थी, लेकिन किसी नए से उसे फोन नहीं आया था। लेकिन अपनी सहेलियों से झूठ मूठ की बड़ी बड़ी कहानियां सुनाती थी। अरे रात को तो मुझे अरहम ने सोने ही नहीं दिया, इतनी बातें करता है कि बता नहीं सकती। उसकी सारी सहेलियां उसके गिर्द चमघट्टा लगाए बैठ जाया करती थी। अच्छा बताओ तो सही क्या क्या बातें करता है। एक दोस्त कहने लगी, वही बातें करता होगा जो इमरान हाशमी अपनी हीरोइन के साथ करता है। ये सुनकर रिदा का दिल अंदर से जलकर खाक हुआ था, लेकिन मुस्कुराने लगी। अरे उसने तो इमरान हाशमी को भी पीछे छोड़ दिया, मुझे तो शर्म आ रही है बताते हुए कि मुझसे क्या क्या बातें किया करता है। रिदा ने झूठ झूठ में बड़ी कहानियां सुनाई। बहरहाल वक्त का काम है गुजरना, तो गुजरता चला गया। एक बार भी अरहम ने रिदा से फोन पर बात नहीं की थी। वो तो दिल थामे बैठा हुआ था कि माँ ने शॉपिंग के लिए 10 लाख की रकम मांग ली है। 10 लाख का चेक देते हुए कहने लगा, अम्मी देखें बेफजूल कोई चीज मत खरीदिएगा, वैसे भी जितनी महंगाई है 10 लाख के अंदर छोटा मोटा जेवर भी ले लीजिएगा और 3 लाख में लड़की के कपड़े आ जाएंगे, और मैं तो वैसे भी खरीदता रहता हूँ, मेरी कोई शॉपिंग मत कीजिएगा। और मैं सोच रहा हूँ मेहंदी भी नहीं करते, खामखा का खर्चा है, बस शादी और वलीमे का जोड़ा 40-40 हजार का ले लीजिएगा, वैसे भी लड़कियां तो ये कपड़े बाद में पहनती भी नहीं है। अभी मेरा एक दोस्त बता रहा था कि आजकल तो किराए पर भी ब्राइडल सूट मिल जाते हैं और किराया भी कोई इतना ज्यादा नहीं होता, ऐसा करें किराए पर ले लीजिएगा, 10-15 हजार में मिल जाएगा। बेटी की बातें सुनकर रुकैया बेगम तो अपना सर पकड़कर बैठ गई थी। कहने लगी, अरहम बस भी कर दो कंजूसी, कोई हद होती है। वो कहने लगा, मैं कुछ नहीं जानता, ये शादी और वलीमे का जोड़ा आप किराए पर ही ले लेंगे, खामखा अलमारी में सजा पड़ा रहेगा ना, उसने दोबारा ना पहनना है और ना मुझे इतनी भारी भरकम कपड़े पसंद है। और हाँ ज्यादा फैंसी कपड़े मत खरीदेगा, क्योंकि वो जानता था कि एक एक फैंसी जोड़ा 15 हजार से कम का तो आता ही नहीं। बहरहाल रुकैया बेगम ने फिर भी रिदा के 6-7 फैंसी जोड़े लिए, कुछ कैजुअल खरीदे, अलबत्ता अरहम की जिद पर शादी वलीमे का जोड़ा किराए का ही खरीदा था। रिदा को तो इस बात का रोना पड़ा हुआ था कि मेहंदी भी नहीं हो रही, मंगनी भी स्किप कर दी और ऊपर से मेहंदी भी। क्या कुछ सोचा था उसने कि अरहम के साथ बैठेगी, मेहंदी की रस्म होगी, लेकिन ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ। अलबत्ता उसकी सहेली ने आकर ढोल पर गाने जरूर पीट लिए थे। शादी की रात भी आन पहुंची। अपना अरूसी लिबास देखकर तो रिदा अश अश कर उठी थी। बहुत खूबसूरत था, काफी महंगा लग रहा था और पाउडर से तैयार होकर तो वो बेहद हसीन लग रही थी। निकाह के इजाबो कबूल पर एक आंसू उसकी आंख से नहीं बहा और न ही रुखसती में उसने रोने की जहमत की। बहरहाल शादी होकर रुखसत होकर वो अरहम के संग उसके घर आ चुकी थी। कमरे में फूलों की सजावट बहुत कम थी, बस कहीं कहीं गुलाब के फूल लगे हुए थे। उसने तो समझा था कि पूरा कमरा गुलाब और कैंडल से सजा हुआ होगा, किसी हसीन ख्वाबगाह की तरह, लेकिन यहाँ तो ऐसा लग रहा था कि ये चंद गुलाब की पत्तियां भी बड़ी मुश्किल से कमरे में सजाई गई हैं। बेड पर सादी सी चादर बिछी हुई थी, कोई गुलाब के फूलों से हार्ट नहीं बना हुआ था। दीवारों पर बस कहीं कहीं एक ही गुलाब का फूल लगा हुआ था। बहरहाल वो बेड पर जाकर बैठ गई। आने वाले वक्त का सोचकर दिल में बड़े गुदगुदाने वाले एहसासात पैदा हो रहे थे। कुछ देर बाद ही अरहम कमरे में आ चुका था। रिदा के दिल की धड़कनें तेज हो गई थी। उसने कमरा बंद किया। तौबा है, रस्में हैं कि जान छोड़ने का नाम ही नहीं ले रही। पूरी जेब खाली हो गई मेरी। उम्मीद नहीं थी कि अरहम के मुंह से पहली बात ये सुनेगी। बहरहाल वो दोनों की तरह शर्माने की कोशिश कर रही थी, नजरें भी झुका के रखी थी। उसे लगा अरहम उसके पास आकर बैठेगा, उसका हाथ पकड़कर चूमेगा, रोनुमाई की अंगूठी पहनाएगा, मोहब्बत भरी बातें करेगा कि मंगनी से शादी तक के अरसे में उसने कितनी बार रिदा के बारे में सोचा, कितनी मुश्किल से उसके दिन और रात कटे हैं। लेकिन अरहम ने तो सबसे पहले शेरवानी उतारी, उसे झाड़ा, हैंगर में लगा के रख दिया, क्योंकि वो भी एक दिन की किराए पर ली गई थी। फिर रिदा को उरूसी लिबास में देखा तो ये डर लगने लगा कि कहीं खराब ही ना हो जाए।
کیونکہ دکاندار نے کہا تھا کہ ذرا بھی جوڑا میلا ہوا یا خراب ہوا تو پیسے زیادہ کاٹ لے گا، اسی لیے اس کے پاس جا کر بیٹھ گیا۔ اس کا دوپٹہ ٹھیک سے دیکھنے لگا کہ کہیں زیادہ بال پن تو نہیں لگے، اس کے دھاگے تو نہیں کھینچے گئے۔ اس نے اپنا دوپٹہ دیکھتے ہوئے ردا کچھ الجھن کا شکار ہوئی تھی۔ اسے تو لگا تھا کہ اس کا چہرہ دیکھے گا، اس کی تعریف کرے گا، لیکن سب کچھ ٹھیک تھا۔ ارہم نے سکون کا سانس لیا، کہنے لگا شکر ہے کہیں سے دھاگے نہیں نکلے۔ اچھا ایسا کرو کہ تم کپڑے چینج کرو، ویسے بھی اتنے بھاری کپڑوں میں تھک گئی ہوگی۔ ردا کو تو یقین نہیں آ رہا تھا کہ اس کے کان کیا سن رہے ہیں۔ اسے تو لگا کہ اس کا شوہر رات بھر اسے عروسی لباس بدلنے ہی نہیں دے گا۔ بہرحال وہ بھی بیٹھی رہی۔ ایسی شرم و حیا کا اس نے کیا کرنا تھا جو اس کی شادی کی رات کو ہی برباد کر دیتا۔ ماتھے پر بل ڈالے ردا نے چپ چاپ بیٹھنا ہی بہتر سمجھا۔ ارہم نے جب اسے یوں ہی بیٹھے دیکھا تو کہنے لگا کیا بات ہے، چینج نہیں کرنا تم نے؟ وہ کہنے کی نہیں کرنا، میں آپ کے لیے دلہن بنی بیٹھی ہوں اور آپ نے میری تعریف تک نہیں کی۔ ارہم اب مشکل میں پڑا تھا کیونکہ تعریف تو اس نے کبھی کسی لڑکی کی ہی نہیں تھی، خاص طور پر اس کی خوبصورتی کی۔ وہ بالکل خالی تھا ان چیزوں سے۔ اب یہ سوچ رہا تھا کہ کیا کرے۔ کہنے لگا ظاہری سی بات ہے، تم دلہن بنی ہوئی ہو تو اچھی لگو گی ہی نا۔ ردا کہنے لگی کیا مطلب اچھی لگوں گی؟ آپ کو پتا ہے کہ لڑکی کے شادی کی رات کیا کیا ارمان ہوتے ہیں؟ کہنے لگا اچھا ٹھیک ہے۔ پھر اس کی مہندی والے ہاتھ پکڑ لیے۔ ردا چہرے کے تاثرات کچھ نرم پڑے تھے، چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ اس کی مہندی دیکھنے لگا، سوچ رہا تھا کہ کیا تعریف کرے جو اسے آتی ہی نہیں تھی۔ پھر اس کی مہندی دیکھ کر کہنے لگا مہندی اچھی لگی ہے، میک اپ بھی بہت اچھا کیا ہے۔ تمہیں پتا ہے جب میں تمہاری تصویر دیکھی تھی اس سے تو بالکل نقش اس نے بدل کے رکھ دیے۔ بڑی کمال کی مہارت ہے بھائی میک اپ میں، واہ۔ ردا تو اسے حیرت سے آنکھیں پھاڑے دیکھ رہی تھی۔ ایسی تعریف تو اس نے سوچی بھی نہیں تھی کہ اس کے بجائے پارلر والی کی مہارت کی تعریف کرے گا۔ پھر اس نے جیب سے ایک مخملی ڈبیا نکالی اور انگوٹھی ردا کے ہاتھ میں پہنا دی۔ کہنے لگا میں نے تو امی سے کہا تھا کہ کیا ضرورت ہے منگنی کی انگوٹھی پہنانے کی، آج وہی کام آ جاتی۔ خیر انگوٹھی پہنانے کے بعد ارہم نے سمجھا کہ چلو جی کام ختم ہوا۔ کہنے لگا چلو جاؤ شاباش، اب یہ کپڑے چینج کرو اور ہاں زیورات اتار کر ان کے ڈبوں میں ڈال کر بڑے احتیاط سے دراز میں رکھنا۔ یہ سن کر ردا کو غصہ آیا تھا، لیکن بہرحال ایک رات کی دلہن تھی، کچھ نہیں کہہ سکتی تھی۔ اس نے بیڈ سے اٹھ کر جیسے ہی ٹیبل کے سامنے کھڑے ہو کر اپنے زیورات اتارے اور انہیں ایسے ہی ڈبے میں پھینک دیا۔ پھر الماری سے اپنا ایک سادہ سا لباس نکالا کیونکہ نائٹی نام کی کوئی چیز نہیں پڑی تھی جو وہ پہن لیتی، اور واش روم چلی گئی۔ ارہم نے اس کے سارے زیورات بڑی احتیاط سے ڈبوں میں ڈال کر سنبھال لیے۔ جب وہ باہر آئی تو اپنا عروسی لباس اس نے صوفے پر بے نیازی سے پھینکا تھا۔ کہنے لگا یہ کیا کر رہی ہوں، خراب ہو گیا تو پیسے زیادہ کاٹ لے گا۔ یہ سن کر وہ حیران رہ گئی، کہنے لگی کون پیسے کاٹ لے گا؟ وہ کہنے لگا جس سے کرائے پر لیا۔ یہ سن کر تو ردا کو انتہائی حیرت ہوئی تھی۔ بڑی احتیاط سے ارہم نے اس کا عروسی لباس طے کر کے دوبارہ ڈبے میں رکھ کر الماری کے اوپر رکھ دیا۔ ردا کو لگا کہ اب وہ ان سے پیار محبت کی باتیں کرے گا، اسی لیے بیڈ پر بیٹھ گئی۔ ارہم بھی اب بیڈ پر بیٹھ چکا تھا۔ کہنے لگا دیکھو میری فیملی زیادہ بڑی نہیں ہے، بس مختصر سی ہے۔ بڑی بہن ہے، اس کی شادی ہو چکی ہے، بہت کم ہی مائکے میں آتی ہے، لیکن جب بھی آئے تمہیں اس کو اچھے سے پوچھنا ہے۔ اور دوسری بات، میری والدہ کے ہوتے ہوئے اپنی 1.5 انچ کی مسجد بنانے کی کوشش مت کرنا کہ کمرے میں ہی بیٹھی رہو، ان کے ساتھ اچھا وقت گزارنا، مجھے امی سے تمہاری کوئی شکایت نہ ملے۔ ابو غصے کے بہت تیز ہیں، اسی لیے انہیں ناشتہ اور ان کا کھانا وقت پر نہ ملے تو انہیں برا لگتا ہے۔ باقی میری زیادہ ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں، میرے چھوٹے موٹے کام تم بڑے آرام سے کر لو گی۔ ایسا کوئی سین عمران ہاشمی کی فلم میں ردا نے نہیں دیکھا تھا۔ اور ہاں مجھے کھانے میں چائنیز فوڈ بہت پسند ہے، امی کو تو آتا نہیں، یقیناً تمہیں آتا ہوگا، پلیز کھانے میں ایک چائنیز ڈش ضرور بنا لیا کرنا۔ مجھے اپنا کمرہ صاف ستھرا بہت اچھا لگتا ہے، اسی لیے کوشش کرنا کہ کمرہ ہر وقت صاف ستھرا رہے، چیزیں بکھری ہوں تو مجھے اچھا نہیں لگتا۔ ردا کہنے لگی ان سب کے علاوہ بھی کچھ کہنا آتا ہے آپ کو یا نہیں؟ وہ چڑ کے رہ گئی تھی۔ ارہم کہنے لگا اس کے علاوہ کیا کہوں، میری تعریف بھی کر سکتے ہیں۔ ردا نے خود ہی اسے احساس دلایا۔ وہ کہنے لگا ابھی تو کی ہے کہ تمہاری مہندی اچھی ہے، میک اپ اچھا ہے۔ وہ کہنے لگی وہ تعریف ہوتی ہے؟ ارہم کہنے لگا تو تعریف کیا ہوتی ہے، یہی تو ہوتی ہے۔ اچھا اب لیمپ بجھا دو، ارہم نے مدافعانہ انداز سے کہا تھا اور پھر لیمپ بجھا کر لیٹ گیا۔ ردا کو تو آگ لگ گئی تھی، اس کے ساتھ ایسا کچھ نہیں ہوا تھا جیسا عمران ہاشمی کی فلموں میں ہوتا ہے، اسی لیے اپنا تکیہ سیدھا کر کے اور کروٹ ارہم کے مخالف سمت کر کے لیٹ گئی۔ کمرے میں ابھی بھی ہلکی ہلکی سی روشنی تھی۔ ارہم نے جب ردا کو دوسری جانب رخ کیے لیٹا دیکھا تو کہنے لگا کیا بات ہے، تمہارا موڈ نہیں ہے؟ ردا کہنے لگی ہاں میرا موڈ نہیں ہے۔ اسے لگا کہ اس کی یہ بات سن کر اس کے قریب آئے گا اور کہے گا لیکن میرا تو بہت موڈ ہے، میں تمہیں ہر رات بخشوں گا نہیں، میری شدتیں برداشت کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ لیکن ارہم نے ایسا کچھ نہیں کہا۔ کہنے لگا اچھا مجھے لگتا ہے تم بہت تھک گئی ہو، چلو کوئی بات نہیں تم آرام کرو۔ یہ کہہ کر وہ بھی اپنی کروٹ بدل چکا تھا اور کچھ ہی دیر میں ہلکے ہلکے خراٹوں کی آوازیں کمرے میں گونج رہی تھی۔ ردا کے تو تلووں پر لگی اور سر پر جا کر بجھی تھی۔ شادی کی رات یہ شخص اپنی بیوی کو نظر انداز کیے خراٹے مارتے ہوئے کیسے سو سکتا ہے، اسے نیند کیسے آ گئی؟ ردا کو تو یقین ہی نہیں آ رہا تھا، وہ تو یوں تھی کہ ابھی رو دے گی۔
جان بوجھ کر وہ ارحم کے بالکل قریب جا کر لیٹ گئی اور آنکھیں بند کر کے اس کے سینے پر ہاتھ رکھ کر اس کی شرٹ کے بٹن آہستہ آہستہ کھولنے لگی۔ شوہر نے تو عمران ہاشمی بن کر نہیں دکھایا، لیکن وہ ضرور بن رہی تھی۔ اس کے اور قریب ہو کر اپنا چہرہ اس کے سینے پر رکھ دیا۔ وہ ہڑبڑا کر اٹھا۔ رضا نے جلدی سے آنکھیں بند کر لی جیسے نیند میں ہو۔ ارحم نے جب اسے اس قدر قریب دیکھا، دوپٹے سے بے نیاز کھلے بال میں، تو دل کی کیفیت بدلنے لگی تھی۔ اسی لیے اس کی کمر پر ہاتھ رکھ کے اسے خود سے قریب کر چکا تھا۔ دل کی بے تابیاں بڑھنے لگی تھی کیونکہ رضا بھی اس کے اندر سے مٹ چکی تھی۔ جذبات کا بدلنا تو لازمی سی بات تھی۔ بے خودی سی بڑھنے لگی تھی۔ وہ جذبات میں آگے بڑھنے لگا مگر وہ شدت نہیں دکھا رہا تھا جو رضا دیکھنا چاہتے تھے۔ بہت نرمی سے اسے چھو رہا تھا کہ پہلی رات ہے، لڑکی گھبرا نہ جائے۔ اس سے پہلے کہ اس کے ہونٹوں پر جھکتا، رضا نے نخرہ دکھانا شروع سمجھا۔ جانتی تھی کہ وہ بے خودی میں بہت آگے بڑھ چکا۔ کہنے لگی چھوڑے مجھے، یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ میں تو سو رہی تھی۔ وہ کہنے لگا بڑے اچھے انداز میں سوتی ہوں، دوسرے کے اندر گھس کر۔ اب تم نے نیند میں مجھے تنگ کیا ہے تو میں تمہیں تھوڑا سا تنگ کرنے کا حق تو میرا بھی ہے۔ ارحم پلیز۔ وہ جان بوجھ کر کسمسائی تھی کہ وہ اسے زور سے اپنے ساتھ بھینچ لے گا۔ ارحم کو لگا لڑکی گھبرا گئی ہے، اسی لیے اسے چھوڑ دیا۔ کہنے لگا اوکے، ڈرو مت، پریشان مت ہو، آہستہ آہستہ تمہیں سب سمجھ آ جائے گا۔ حالانکہ خود پر قابو پانا مشکل لگ رہا تھا مگر خود پر کنٹرول کر گیا۔ یہ نہیں چاہتا تھا کہ بیوی پہلی ہی رات گھبرا جائے۔ وہ اٹھ کر بیٹھ گیا، اپنی شرٹ کے کھلے بٹن بند کیے۔ کہنے لگا تم پریشان مت ہو، میں صوفے پر سو جاتا ہوں، تم نیند میں بار بار میرے پاس آؤ گی تو میں… یہ کہہ کر وہ چپ سا ہو گیا، پھر اپنا تکیہ اٹھا کر صوفے پر سو گیا۔ رضا تو اسے دیکھتی ہی رہ گئی۔ کیسا مرد ہے یہ، اتنا ان رومانٹک۔ اس بار رضا کی آنکھوں سے نیا بہنی شروع ہوئی تھی۔ اپنا دل جلاتے ہوئے پتہ نہیں کب اس کی آنکھ لگی۔ صبح جب کمرے میں روشنی پھیل گئی تو رضا کی آنکھ کھلی تو دیکھا وہ بیچارہ آدھا صوفے پر تھا اور آدھا زمین پر لٹکا ہوا تھا، منہ کھولے سو رہا تھا۔ رضا کو رات کا واقعہ یاد آیا تو پھر سے غصہ سر پر سوار ہوا تھا۔ کیا کچھ نہیں سوچا تھا اس نے، اور یہ؟ بہرحال وہ کروٹ بدل کر پھر سے سونے کی کوشش کرنے لگی۔ کچھ دیر کے بعد دروازے پر دستک ہوئی۔ ارحم کی آنکھ کھلی تو رضا نے فوراً سے آنکھیں بند کر لی۔ پتہ چلا کہ وہ سو رہی ہے۔ وہ اٹھ کر بیٹھ گیا، اپنا تکیہ بیٹھ کر پھینکا، پھر اسے ہلایا۔ اٹھ جا یار، تیار ہو جاؤ، سب کے ساتھ ناشتہ کرنا ہے۔ یہ کہہ کر جمائیاں لیتا ہوا اپنے کپڑے نکال کر وہ واش روم میں چلا گیا۔ جب باہر آیا تو سفید شلوار قمیص میں وہ بہت اچھا لگ رہا تھا۔ رضا بھی اٹھ کر بیٹھ گئی، اپنے کپڑے چینج کیے، تیار بھی ہو گئی۔ تب تک ارحم کمرے سے باہر جا چکا تھا۔ رضا کمرے سے باہر آئی تو اس کی ساس اور نند ناشتہ لگا رہی تھی۔ ناشتہ کرنے کے بعد باقی کا وقت اس کا ساس کے ساتھ ہی گزرا۔ رات کو ولیمہ بھی ہو گیا لیکن اس بار رضا نے کوئی بھی نخرہ نہیں دکھایا۔ جانتی تھی نخرہ دکھانا اسے مہنگا پڑ جائے گا کیونکہ ارحم زبردستی کا قائل نہیں تھا، لیکن رضا نے ایسا نہیں سوچا تھا۔ اتنا سیریس اور میچور قسم کا بندہ، محبت کے دوران بھی اس نے ذرا شدت نہیں دکھائی تھی بلکہ اس رشتے کو بڑے ہی پیار سے نبھایا تھا۔ لیکن رضا چاہتی تھی کہ وہ اپنی شدتیں دکھائے، اس کی نیند بھی اڑا کر رکھ دے، اسے سونے نہ دے، لیکن وہ ایسا نہیں تھا۔ بار بار اسے کہتا تمہیں تکلیف تو نہیں ہو رہی، کہیں درد تو نہیں ہو رہا، اگر نیند آ رہی ہے تو کوئی بات نہیں۔ اس کی جان بھی جلدی چھوڑ دی تھی۔ کہنے لگا آرام کر لو، ہر بات میں اس کا خیال رکھ رہا تھا۔ اسے تو یہ خیال تھا کہ شروع کے دن ہے، یہ نہ ہو کہ تھوڑی سختی دکھائے تو اس کی بیوی اس رشتے سے گھبرا جائے۔ کچھ دن بعد ہی رضا کچھ بے تکلف سی ہوئی تھی۔ کہنے لگی ارحم ہم ہنی مون پر کب جائیں گے؟ ارحم کہنے لگا ابھی تو بہت خرچہ ہو چکا ہے اور میں ویسے بھی کل سے آفس جاؤں گا، کیا ضرورت پڑی ہے اتنی دور دور جانے کی؟ کراچی میں کم جگہ ہیں، روز تمہیں رات کو لے جایا کروں گا، ہم باہر سے گھوم پھر کر آ جایا کریں گے، بس یہی تو ہوتا ہے۔ وہ کہنے لگی یہ کیا بات ہوئی، میں تو شادی ہنی مون منانے کے لیے کی تھی۔ رضا کے منہ سے یہ سن کر وہ ہنسنے لگا۔ کہنے لگا یہ بھی عجیب بات کہی تم نے، شادی زندگی کے نظام کو آگے بڑھانے کے لیے کی جاتی ہے، ہنی مون منانے کے لیے نہیں کی جاتی۔ رضا کہنے لگی میں آپ سے بات نہیں کروں گی، میرے پاس بھی مت آئیے گا۔ اس نے جان بوجھ کر ناراضگی دکھائی کہ یہ سن کر ارحم اس کی بات فوراً سے مان لے گا۔ کہنے لگا دیکھو میری بات سنو، میں ابھی شادی کے حق میں ہی نہیں تھا، میں چاہتا تھا پہلے میں اپنے آپ سیٹل کر لوں، لیکن امی نے شادی کا شور مچا دیا۔ اب دیکھو تمہارے سامنے ہے، شادی ایسے تو نہیں ہو جاتی، کتنا خرچہ ہو جاتا ہے۔ میں تمہیں مری اسلام آباد گھمانے لے جاؤں گا لیکن ابھی نہیں، ابھی بہت خرچہ ہو چکا، لیکن ہم کراچی میں گھومیں گے نا جہاں تم کہو گے۔ اس نے بڑے پیار سے بات کی تھی مگر رضا نے ضد پکڑ لی کہ ہنی مون پر تو ضرور ہی جائیں گے۔ آخر کار رقیہ بیگم بھی کہنے لگی کہ ارحم بیٹا بس کر دو، بیوی ہے تمہاری اور تمہاری سوچ ایسی ہے کہ ہر وقت کنجوس ہی بنے رہتے ہو، مگر اسے تو اس کے خواب جینے دو، نئی نئی شادی ہوئی ہے، تم لوگوں کی گھومو پھرو گے نہیں تو اور کیا کرو گے۔ ارحم ایک گہری سانس خارج کر کے رہ گیا، اپنی کنپٹی کھجانے لگا، پھر ایک نظر اس نے رضا کو دیکھا جو منہ پھلائے سینے پر ہاتھ باندھے کھڑی تھی، پھر کہنے لگا اچھا ٹھیک ہے لے جاؤں گا مگر صرف 3 دن کے لیے۔ خوشی کے مارے رضا چیخ اٹھی اور اگلے ہی پل ارحم کے گلے لگ گئی۔
सामने रुकैया बेगम तो उस लड़की की इस बेबाकी पर फौरन से अपना चेहरा दूसरी तरफ मोड़कर दुपट्टा रख गई। अरहम तो शर्म से पानी पानी हो चुका था। फौरन उसे पीछे करके कहने लगा, क्या कर रही हो, अम्मी बैठी हैं। तुम भी ना हर वक्त मुझसे चिपकी रहती हो। निदा भी थोड़ी सी झिझकती हुई कमरे में गई थी, साथ साथ पैकिंग कर रही थी और अरहम की बातें भी सुन रही थी, जो मुसलसल उसे कह रहा था, जिस टूर गाइड के साथ हम लोग जा रहे हैं, तुम जानती हो कि 3 दिनों के उसने कितने हजार मांगे हैं। वहां पर जाकर खाने पीने का खर्चा और फिर और भी 100 तरह के खर्चे, पता नहीं मजीद कितने पैसे लग जाएंगे। वो इस्लामाबाद और मरी घूमने के लिए आ चुके थे। रिदा की तो खुशी की कोई इंतहा नहीं रही थी। पहले उसने आंखें लाइन ऑर्डर करके मुख्तलिफ किस्म के नाइटीज मंगवाई थी। वो सोच चुकी थी कि अब वो होटल में अरहम को सरप्राइज देगी। मर्द के सामने अगर औरत थोड़ा बहुत जुनूनीपन दिखाए तो मर्द भी वहशी हो जाता है। साथ ही उसने अपने साथ यूएसबी में इमरान हाशमी की 1-2 रोमांटिक सी मूवी भी रखी थी, जो नई रिलीज हुई थी। दोनों ही कुछ देर घूमते फिरते रहे। यहाँ पर आकर रोमांटिक से मौसम में अरहम का मूड भी कुछ अच्छा हो चुका था। हल्की फुल्की बारिश, ठंडी हवा और ऐसे में रिदा आइसक्रीम खाने की जिद कर चुकी थी। वो दोनों आइसक्रीम खाते हुए चलते होटल चले आए। कमरे में आते ही मुस्कुराकर उसने अरहम को देखा। उसकी आंखों में शैतानी सी चमक थी। उसने यूएसबी निकालकर सामने एलईडी में लगाई और कहने लगी, आज रात मैं आपको इतना जल्दी सोने नहीं दूंगी। हम लोग ढेर सारा एंजॉय करेंगे, मूवी देखेंगे और पार्टी करेंगे। अरहम को जल्दी सोने की आदत थी। जमाई लेते हुए वो बेड पर बैठ चुका था। सामने मूवी शुरू हो चुकी थी और जल्दी से वो अपने बैग से नाइटी निकालकर वॉशरूम में जा चुकी थी। उसने अपने बालों को गीला किया था, बिल्कुल हॉट सी हसीना बनी। उसने एक बार वॉशरूम के आईने में खुद को देखा। उसके गीले बाल उसके वजूद से चिपक रहे थे। सुर्ख रंग की जालीदार नाइटी जो सिर्फ घुटनों तक आ रही थी। इसके अलावा वो तकरीबन इस नाइटी में बिल्कुल बेलिबास ही थी। मुस्कुराती हुई वो खुद को देख रही थी, शर्मा चुकी थी। कहने लगी, बस आज तो मैं अपने शौहर के जज्बात इस कदर भड़का दूंगी कि वो सारी रात मेरे साथ रंगीन बनाए बगैर रह नहीं पाएंगे। वॉशरूम का दरवाजा खोलकर जब वो बाहर आई तो कमरे में हल्की हल्की रोशनी जल रही थी। सामने मूवी शुरू हो चुकी थी और ऐन वक्त पर वही सीन चल रहा था कि इमरान हाशमी अपनी हीरोइन के साथ इंतहाई बेबाक हरकतें कर रहा था। गाने पर वो उसके वजूद के नशेबो फराज पर अपना हाथ फेर रहा था। अरहम ने झुंझुलाकर फौरन से इस मूवी को बंद कर दिया और कहने लगा, अस्तगफिरुल्लाह, ये सब कुछ क्या है? ये कैसी मूवी लेकर आई हो तुम, जिसमें सिर्फ चुम्मा चाटी के अलावा और कुछ है ही नहीं? ये कहते हुए उसने जैसे उसकी तरफ देखा तो जैसे देखता ही रह गया। अरहम की तो आंखें फटी की फटी रह चुकी थी। घबरा कर वो उठ बैठा, थूक निकलकर अपना हलक तर करने लगा। उसका मुंह तो खुला का खुला रह गया और रिदा को उससे ऐसी ही रिएक्शन की उम्मीद थी। वो अपनी थाई से हाथ ऊपर कमर तक लाई और फिर कमर से ऊपर अपनी रानाइयों पर लाकर गर्दन पर हाथ फेरने लगी। वो बिल्कुल किसी इंडियन फिल्म की हीरोइन लग रही थी। स्टाइलिश अंदाज में चलती हुई उसके करीब आई और अपना हाथ अरहम के गले पर रख दिया। अरहम तो पहचानने ही से इनकारी था कि ये उसकी वो मासूम सी बीवी है। वो कहने लगी, ऐसे क्यों देख रहे हैं? लग रही हूं ना बिल्कुल हॉट सी हीरोइन जैसी। बताएं, मुझे देखकर आपके दिल में पहला ख्याल क्या आ रहा है? अरहम का तो पूरा वजूद जैसे सुन हो चुका था। कितनी ही देर तक वो कुछ बोल ही ना पाया और अगले ही पल अपने हाथ उसकी कमर पर रख दिए। उसे तो लगा था शायद वो उसकी कमर को भींच कर अपने मजीद करीब करेगा और उसके लबों को अपने लबों में कैद करके उस पर अपनी शिद्दतें लुटाना शुरू कर देगा, मगर वो कमर से पकड़कर उसे खुद से दूर हटा गया। सर से लेकर पैर तक उसे देखकर कहने लगा, छी, ये कैसी हालत में हो तुम? कैसे कपड़े पहन रखे हैं तुमने? और ये कपड़े तुमने खरीदे कब? वो मजीद उसके करीब आकर कहने लगी, उफ़, कैसी बातें कर रहे हैं आप? मैं तो तभी कह रही थी कि आप हनीमून पर मुझे लेकर आएं ताकि आपके साथ मैं इन लम्हों को यादगार बना सकूं। आपके लिए तो मैंने ये सब मंगवाया था। बताएं ना, कैसी लग रही हूं मैं? अरहम के तो कानों से धुआं निकल रहा था। वो अपने लबों पर जबान फेर कर रह गया। बार बार उसकी नजरें रिदा की रानाइयों पर टिक रही थी। वाकई वो लग तो बेहद खूबसूरत रही थी, मगर न जाने क्यों इस हालत में से अपनी बीवी से शर्म आ रही थी। वो आगे बढ़ा और उसे कमर से पकड़कर अपने करीब कर गया। उसके गीले बालों में अपनी उंगलियां फेरते हुए गर्दन से पकड़कर उसके लबों पर अपनी शिद्दतें लुटाने लगा। पहली बार रिदा को उसके लम्स में शिद्दत महसूस हुई थी। यही तो वो चाहती थी। जिस कदर अरहम जुनून दिखा रहा था, वो उससे भी ज्यादा जुनूनी हो चुकी थी। उसे लगा था शायद अब उसका शौहर उसके साथ बिल्कुल वैसे ही करेगा जैसे ड्रामों में हीरो अपनी हीरोइन के साथ करते हैं। वो उसे अपनी बाहों में भर चुकी थी और अरहम से ज्यादा शिद्दतें लुटाने लगी। अरहम को पकड़कर वो बेड पर धक्का दे चुकी थी। अरहम बेड पर गिर चुका था और वो ऊपर आकर उसकी टांगों पर बैठ गई। वो अरहम की शर्ट के बटन अपने हाथों से खोल रही थी। अरहम उसके अंदाज पर थोड़ा घबरा सा गया तो कोहनियों के बल थोड़ा ऊपर को उठा। कहने लगा, रिदा, होकर गया है तुम्हें? पागल हो गई हो क्या? हटो मेरे ऊपर से। मुझे तो लगता है जैसे तुमने कोई भंग ही पी रखी है।
अजीब हरकतें कर रही हो। हड़बड़ाते हुए अरहम उसे अपने ऊपर से हटाने लगा, मगर वो उसके दोनों हाथ पकड़कर उसके चेहरे पर झुक चुकी थी और अगले ही पल उसके लबों को अपने लबों में कैद कर गई। अरहम के लिए ये सब कुछ बिल्कुल नया था। उसने तो आज तक सिर्फ यही सोच रखा था कि पाकिस्तानी मशरकी लड़कियां बड़ी मासूम और शर्माई शर्माई सी रहती हैं। शौहर उनके करीब आए तो बड़ी झिझकती हैं, शर्माती हैं, खौफसदा होती हैं। इसीलिए शौहर को बड़े प्यार से और आहिस्ता आहिस्ता अपनी बीवी के करीब आना चाहिए, उसे अपने साथ नॉर्मल करना चाहिए, वरना बीवी नाराज भी हो सकती है। वो तो बड़े ही आराम से उसके करीब आता था। शुरू से ही उसके जहन में यही सोचें थी, मगर अब जिस अंदाज में रिदा उसके करीब आ रही थी और उस पर अपनी शिद्दतें लुटा रही थी, उसकी तो सोच ही मुकम्मल तौर पर बदल कर रह गई थी। उल्टा उसे रिदा के जज्बात से एक अजीब सी उलझन और खौफ महसूस होने लगा। जैसे ही रिदा अपनी हुदूद पार करती, तभी अगले ही लम्हे अरहम से गुस्से से धक्का दे चुका था। आखिर को एक मर्द था और उसके सामने तो रिदा जैसी नाजुक सी लड़की कोई मायने ही नहीं रखती थी। वो उसे गुस्से से जैसे धक्का देने लगा तो रिदा अपना तवाजुन बरकरार न रख सकी और बेड से नीचे मुंह के बल गिरी थी। अरहम कहने लगा, पागल हो गई हो क्या? ये सब कुछ क्या कर रही हो? शर्म नाम की चीज नहीं है तुम में? ये वो क्या है तुम्हें? ऐसी कौन सी लड़की करती है? वो गहरे गहरे सांस लेता फौरन उठा और साइड टेबल पर पड़ा हुआ पानी का ग्लास उठाकर अपने लबों से लगा चुका था। रिदा तो हैरत से उसे देख रही थी। उसकी कोहनी और टांग में शदीद दर्द शुरू हो चुका था। नीचे गिरने की वजह से वो उसे मसलने लगी। अंदर ही अंदर शर्मिंदा भी होने लगी, गुस्सा भी आ रहा था और आंखों में आंसू भी। उसे समझ नहीं आ रही थी कि वो किस तरह उसके जज्बात को उजागर करे। अरहम कहने लगा, शर्म नहीं आती तुम्हें? मुझे तुम पर अब शक होने लगा है। तुम्हारी जिंदगी में आने वाला मैं पहला ही लड़का हूं ना। मुझे लड़का होकर तुम्हारे साथ ये सब कुछ करते हुए शर्म आ रही है और तुम? रिदा तो सर पकड़कर बैठ चुकी थी, गुस्से से धाड़ने लगी, कहने की, क्या तरीका है? ये बीवी हूं मैं आपके लिए हलाल करती गई हूं। मैं आपके लिए हूं और आप मेरे लिए। क्या सिर्फ मर्द के जज्बात होते हैं? आप मुझ पर कैसे ही तोहमत लगा सकते हैं कि मैं आपसे पहले भी किसी लड़के के साथ ताल्लुक में थी? क्या पहली रात आपको मेरे साथ वक्त गुजार कर पता नहीं चला कि मैं कैसी थी? अगर मर्द जज्बात दिखाए तो वह मर्द है, उसके अंदर जुनूनियत और ख्वाहिशात जेब देती हैं। और अगर एक लड़की अपने जज्बात का इजहार करे तो उसे फौरन तोहमत और इल्जाम लगा दिया जाता है कि शायद वो पहले भी किसी लड़के के साथ इन्वॉल्व रही है, इसलिए उसके जज्बात ऐसे हैं। मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी। वो फूट फूट कर रोने लगी, फौरन वॉशरूम गई और अपना हुलिया बदल कर बाहर आई। वो जी भर कर शर्मिंदा हो रही थी कि आखिर उसने कैसे अरहम जैसे ठंडे मिजाज शख्स से शादी करने का सोचा। पता नहीं उसके माँ बाप ने क्या उसमें देखा था। वो सर पकड़कर सोफे पर बैठ चुकी थी। अरहम को वाकई अपने अल्फाज पर शर्मिंदगी महसूस हुई। वो उसके सामने आया और घुटनों के बल बैठकर उससे माफी मांगने लगा। कहने लगा, देखो, मेरा ये मतलब हरगिज नहीं था, मगर मैं हैरान हूं कि आखिर लड़कियां भी क्या इस कदर जुनूनी हो सकती हैं? तुम जो कुछ मेरे साथ कर रही थी, मेरा सांस बंद हो रहा था। यकीन मानो मैं ये सब कुछ करना चाहता ही नहीं था। मेरा इस तरफ ध्यान ही नहीं था। मैं तो बस तुम्हारे साथ मीठी मीठी प्यार भरी बातें करना चाहता था। मैं तुमसे माफी मांगता हूँ। ये लो, उठक बैठक भी कर रहा हूँ, मुझे माफ कर दो। उसके सामने कान पकड़कर उठक बैठक कर रहा था, मगर ये सब कुछ अब रिदा के सामने बेमायनी था। वो अंदर तक टूट चुकी थी। उसकी इज्जत नफ्स मजरू हुई थी। दिल में ये बात बैठ चुकी थी कि उसकी जो ख्वाहिशात हैं वो अरहम पूरी कर ही नहीं सकता। क्या कुछ नहीं सोच रखा था उसने, मगर हुआ क्या था? वो रात बस ऐसे ही गुजर चुकी। अरहम सोफे पर सोया और रिदा बिस्तर पर। अगली सुबह वो सामान पैक करके कहने की, हम वापस चलेंगे। अरहम मिन्नतें करता रह गया था, मगर वो उसी शाम वापस कराची आ चुके थे। रुकैया बेगम तो दोनों को देखकर हैरान थी। कहने लगी, क्या हुआ? तुम लोगों को मुश्किल से तो 3 दिन पर राजी हुए थे, कल ही गए हो और आज वापस भी आ गए हो। रिदा बगैर बोले चुपचाप कमरे में आ चुकी थी और अरहम भी बस इधर उधर की बातें करने लगा कि वहां पर हमें कोई खास मजा नहीं आया। फिर शदीद बारिशों की वजह से खतरा भी बढ़ रहा था कि कहीं रोड ब्लॉक ना हो जाए, इसीलिए हम लोग वापस आ गए। जैसे तैसे बहाना बनाकर वो अपनी माँ को राजी कर चुका था, मगर रिदा अब खामोश हो चुकी थी। अरहम उसे मनाने की पूरी कोशिश कर रहा था, मगर वो बिल्कुल भी उस पर ध्यान नहीं दे रही थी। कहने लगी, आपको ऐसी बीवी चाहिए ना जो मशरकी हो, बस सारा दिन घर के काम करे और रात को शौहर के पैर दबाए, शौहर की 2-3 गालियां सुने, सर पर जूते खाए और चुपचाप एक कोने में पड़ी रहे, फिर 10-15 बच्चे पैदा करके शौहर की नस्ल बढ़ा दे। बस आप जैसे मर्द शायद यही चाहते हैं। औरत की ख्वाहिशात क्या होती हैं, वो किस तरह का रोमांस चाहती है, उस पर कोई तवज्जो ही नहीं देता। रिदा आखिरी बार ये सब बोली थी और अरहम को नाराज बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही थी। कहने लगा, देखो, मैं तुम्हारे साथ अपना रवैया ठीक रखना चाहता हूँ। मुझे तुमसे मोहब्बत है, यही वजह है कि मैं फैक्ट्री में ध्यान नहीं दे पा रहा। तुम नाराज होती हो तो
देखो पिछले 1 हफ्ते में मैंने 10% मुनाफा कम कमाया क्योंकि मेरा काम से ध्यान हटता जा रहा है। प्लीज अपना मूड ठीक कर लो। मैं पूरी कोशिश करूंगा तुम्हें सेटिस्फाई कर सकूं और दोबारा शिकायत का मौका ना दूं। अगले रोज अरहम जल्दी घर आया, कहने लगा चलो तैयार हो जाओ, हम बाहर घूमने के लिए जाते हैं। रिदा का मूड भी कुछ बेहतर हुआ था। उसने खूबसूरत सी मैक्सी निकाली, तैयार हुई और उसके साथ बाहर चली गई। अरहम का रवैया खासा अच्छा था। बातों के दौरान उसका हाथ पकड़ रहा था तो कभी उसकी कमर को सहला रहा था। लॉन्ग ड्राइव पर घुमाने के बाद वो उसे घर लेकर आया था। मुस्कुराकर कहने लगा जाओ वही नाइटी पहन कर आओ जो तुमने उस रोज पहनी थी। रिदा के जज्बात एक बार फिर भड़क रहे थे, मगर वो बस किसी भी तरह थोड़ा सा एटीट्यूड दिखा रही थी। कहने की नहीं, उसकी जरूरत नहीं, उस रोज ही पहनी थी तो आपने कौन सा मार्का मार लिया था। पता नहीं आप इतने ठंडे क्यों हैं, मेरे जैसी हसीन बीवी भी आपके जज्बात को भड़का नहीं सकती। वो कहने लगा अरे यार जाओ ना, पहनकर तो आओ, आज तो मैं फुल मूड में हूँ, आज मैं देखना तुम्हारा क्या हाल करता हूँ। ये जुमले सुनने के लिए तो रिदा के कान तरस चुके थे। वो गई और वो नाइटी पहनकर बाहर आई। आज उसने अपनी तरफ से पहल नहीं की थी, बल्कि आकर बेड पर बैठ गई। आज उसने ये सोच रखा था कि बस अब जो भी हो जाए दोबारा वो खुद कभी भी पहल नहीं करेगी, बल्कि अरहम को पहल करने देगी। अरहम ने उसे देखा तो थोड़ा हिचका था। अब नाइटी में तो उसे वाकई वो बेहद खूबसूरत लग रही थी। वो उसके करीब आया और अपनी बाहों में भरकर उस पर अपनी मोहब्बत लुटाने लगा। जैसे जैसे वो मजीद उसके करीब आ रहा था, रिदा भी बेकाबू सी होने लगी और उसका पूरा पूरा साथ देने लगी। मगर जिस तरह वो चाहती थी कि उसका शौहर उसके साथ घंटों तक रोमांस करे, वैसा कुछ भी नहीं हुआ था। अरहम उसके करीब आया और फिर कुछ देर बाद ही उससे अलग हो चुका। मुस्कुराकर कहने लगा तुम्हें अच्छा लगा ना, उम्मीद है मैंने तुम्हारे सारे गिले धो दिए होंगे। रिदा का तो चेहरा ही उतर चुका था। वो गुस्से से उठी और वॉशरूम चली गई और अरहम उससे पूछता रह गया कि अरे भाई तुम्हें मैं कैसे राजी करूं। मगर रिदा कहने की बस रहने दें, आपके बस की तो बात ही नहीं, पता नहीं कैसे मरते हैं आप। ये कहकर वो दूसरी तरफ रुख करके सो चुकी थी। अरहम ने भी कोई ज्यादा रिएक्ट नहीं किया था। फैक्ट्री में काफी दिनों से काफी नुकसान हो रहा था, इसलिए अब वो फैक्ट्री पर ध्यान देने लगा और इस दौरान रिदा ने अपनी सास के साथ अपने ताल्लुकात को बेहतर बनाया। वो खुद यूं ही बातों बातों में ठंडे सांस भर के कहने लगी अरे बेटा आजकल के लड़के तो अपनी बीवियों की जान नहीं छोड़ते, देखो तो पल्लू पकड़कर घूमते रहते हैं और माएं ये देखकर हलकान होती रहती है कि बेटा अपनी बीवी का रन मुरीद बन चुका है। मगर शुक्र है मैं इस बात में खुशकिस्मत रही हूँ कि मुझे तो अच्छा लगता है जब मेरे बच्चे खुश रहते हैं। वो अपना बताते हुए कह रही थी कि अरहम के अब्बा तो बिल्कुल ही ठंडे मिजाज के थे। मैंने तो आज तक उनके मुंह से अपनी तारीफ भी नहीं सुनी थी। मजाल है जो मेरे साथ बैठकर उन्होंने कभी खाना भी खाया हो। मैं तो सारी जिंदगी के लिए हसरतें ही लेकर रह गई कि वो मुझसे प्यार के 2 बोल बोले, मेरे साथ बैठकर बातें करें। पता नहीं उन्होंने ये बच्चे भी मेरे साथ कैसे पैदा कर लिए, वरना मुझे तो लगता था जैसे मैं तो मां ही नहीं बन पाऊंगी। वो हंसकर अपने मरहूम शौहर को याद करते हुए बोली तो रिदा भी हंस चुकी थी। इतना तो वो समझ ही चुकी थी कि शायद ये मसला अरहम में खानदानी ही है, बिल्कुल अपने बाप पर गया है, बस पैसा 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 और जिंदगी में आगे बढ़ना उसे आता है। बीवी के साथ वक्त गुजारना तो शायद भूल ही चुके हैं। उसने फौरन मोबाइल निकाला और गूगल पर ऐसे मर्दों के बारे में सर्च करने लगी जो अपनी बीवी के साथ रोमांस नहीं करते और इस तरह की टिप्स फॉलो करने लगी कि आखिर ऐसा क्या करूं कि मेरा शौहर दिन रात मुझे चैन से सोने ना दे। वहां पर ये खबर आई कि आपके शौहर को किसी साइकाइट्रिस्ट की जरूरत है। जिन लोगों को पैसे और कारोबार से मोहब्बत होती है वो अपने पार्टनर पर तवज्जो नहीं दे पाते, इसीलिए आपको उन्हें साइकाइट्रिस्ट को दिखाना चाहिए। रिदा तो ये भी सोच चुकी थी कि अरहम को साइकाइट्रिस्ट के पास लेकर जाएगी। उसके अंदर बस यही सवाल था, अरे भाई जवानी रोज रोज थोड़ी रहती है, जब मर्द ही औरत के साथ अच्छा वक्त ना गुजारे तो फिर फायदा घुट घुट कर अपने जज्बात को अपने सीने में रखने का। उस टाइम जब अरहम घर आया तो एक बार फिर लैपटॉप पर किसी क्लाइंट से कपड़ों की डील कर रहा था। जिसे वहां से फारिग हुआ तो उसके कांधे पर सर रखकर बैठ गई और बातों बातों में कहने लगी क्या आप डॉक्टर के पास चलेंगे मेरे साथ? देखें ये एक बीमारी होती है, आपके अंदर शायद जिनसी ख्वाहिश कम है। अगर मैं आपको डॉक्टर के पास लेकर जाऊं तो वो आपको मेडिसिन देंगे, तो कुछ महीने का कोर्स होगा और आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। अरहम को उसकी बात थोड़ी अजीब लगी। कहने लगी क्या मतलब है तुम्हारा? क्या कमी है मुझ में? पागल हो गई हो तुम? तुम्हें लग रहा है कि मैं तुम्हें सेटिस्फाई नहीं कर सकता? मैं तुम्हें नामर्द लगता हूँ? हाँ। रिदा तो अपने मुंह पर हाथ रख चुकी थी। कहने लगी नहीं मैंने ऐसा कब कहा? मगर अरहम तो आपे से बाहर हुआ था। कहने लगा बस कर दो रिदा, जब से हमारी शादी हुई है मैं देख रहा हूं तुम्हारे तो नखरे ही खत्म नहीं होते।
तुम मेरे साथ कुछ और बात करती ही नहीं हो। कसम से मैं तुमसे तंग आना शुरू हो चुका हूँ। तुम्हारी बार बार की ये बातें सुनकर तुम कुछ दिनों के लिए अपने मैके क्यों नहीं चली जाती, ताकि मेरी जिंदगी में कुछ सुकून आ जाए। रिदा का मुंह तो खुला का खुला ही रह चुका था। अरहम के कहने पर एक बार फिर वो फूट फूट कर रोई थी, मगर अरहम ने इस बार उसे चुप नहीं करवाया था। अगले रोज अपना सामान पैक करके अपनी माँ के घर जा चुकी थी। कहने लगी अब वो तब तक वापस नहीं आएगी जब तक अरहम का दिल नहीं चाहेगा। यहाँ उसका सामान देखकर उसकी माँ भी हैरान हुई। कहने लगी बेटा इतना सामान लेकर क्यों आ गई हो? वो तो उन्हें भी काट खाने को दौड़ने लगी। कहने लगी क्यों, क्या ये घर मेरा नहीं? यहाँ पर मैं आकर रह नहीं सकती? क्या शादी के बाद बेटी का रिश्ता उस घर से खत्म हो जाता है? उसके ये सवाल सुनकर उसकी माँ तो हड़बड़ा गई। कहने लगी किस लहजे में बात कर रही हो बेटा? एक सवाल क्या, इतनी बातें तुमने मुझे सुना दी। तुम 100 बार आओ, जब तक दिल चाहे रहो, कोई तुम्हें नहीं रोकेगा। रिदा अपने कमरे में जा चुकी थी और अरहम भी गुस्से में था। वहां रुकैया बेगम बार बार उससे पूछ रही थी बेटा तुम दोनों के बीच में हुआ क्या है? चलो अब हम उसको वापस लेकर आते हैं। अगर खानदान भर में ये बात फैल गई तो पता नहीं लोग क्या क्या कहेंगे। पता नहीं शादी को भी कुछ महीने ही हुए हैं और तुम लोग अपनी बहू को नाराज करके मायके भी भेज चुके हो। मगर अरहम कहने लगा नहीं अम्मा, उसे बहुत शौक है, बहुत ज्यादा जाने का, तो रहने देना, शौक पूरा करने दे उसे। पता नहीं क्या खाती रहती है जो उसकी आग ही खत्म नहीं होती। वो मुंह ही मुंह में ये बड़बड़ाया था। रुकैया बेगम के कानों तक ये अल्फाज नहीं पहुंचे थे। अरहम ने जी जान लगाकर मेहनत की तो धीरे धीरे उसका कारोबार एक बार फिर ठीक हो चुका था। जब रिदा उसके पास थी तो वो रात को बैठकर उसे कपड़ों के कुछ नए डिजाइन और मशवरे भी दिया करती थी। इन्हीं डिजाइन पर अमल करते हुए जो उसने नए बच्चों के कपड़े सिलवाए वो काफी ट्रेंडिंग पर जा रहे थे। यहाँ तक कि दूसरे मुल्क से भी उन्हें ऑर्डर आना शुरू हो चुके थे, जो कि अरहम की फैक्ट्री के लिए एक बहुत बड़ा एजाज था कि अब दूसरे मुल्क से भी उन्हें ऑर्डर आ रहे हैं। हमेशा की तरह वो ये बात रिदा से शेयर करना चाहता था, मगर रिदा ने तो अपना नंबर ही बंद कर रखा था। कमरे में आया तो रिदा की कमी भी महसूस हो रही थी। पिछले 10 दिनों से वो इस कमरे में नहीं थी। अरहम को भी अब उसकी आदत हो चुकी थी। आखिर को उसकी बीवी थी, मोहब्बत तो वो भी उससे करता था। कुछ देर बैठकर सोचने लगा कि उसका बार बार करीब आना और उसका उसे दूर कर देना, उस पर शिद्दतें ना लौटाना, इतना तो वो समझ चुका था कि जिस तरह मर्दों के जज्बात होते हैं वैसे ही औरतों के जज्बात भी होते हैं। और रिदा बेधड़क किस्म की लड़की थी। वो अपने जज्बात छुपाने वालों में से नहीं थी, बल्कि बेधड़क कहने वालों में से थी। और अपने शौहर से ही तो कह रही थी, किसी गैर से तो नहीं। अरहम को अपने रवैये पर भी थोड़ी सी शर्मिंदगी सी हुई थी। उसने भी रिदा की तरह अपने मोबाइल ही निकाला था और मोबाइल पर अपनी बीवी के साथ अपने रिश्ते को बेहतर बनाने के बारे में देखने लगा। रिदा को रोमांटिक मूवीज बहुत पसंद थी। अभी भी ड्रेसिंग टेबल की दराज में जितनी भी मूवीज थी वो सारी रोमांटिक थी, जिन्हें देखने की जिद वो अरहम से करती थी। और अरहम हर बार ही काम का बहाना और नींद का बहाना बनाकर सो जाता था, क्योंकि उसे इस सब में दिलचस्पी ही नहीं थी। उसे आधी नंगी लड़कियां अच्छी ही नहीं लगती थी। आज वो अकेला बैठा ही मूवी को लगा चुका था। जब भी कोई गाना आता या फिर हीरो डबल मीनिंग बातें करते तो अरहम के दिल में हलचल सी मच जाती थी। आहिस्ता आहिस्ता उसका दिल भी ये सब कुछ देखकर वो सब कुछ करने को चाह रहा था, और सिर्फ रिदा के साथ करने को चाह रहा था। रिदा की हद से ज्यादा रोमांटिक होने की वजह भी यही थी कि वो ये सब कुछ देखती हुई जवानी की दहलीज पर कदम रख कर आई थी। इस वजह से ये सब कुछ सोचती रहती, जबकि अरहम इन सब चीजों से दूर था। मगर अब जब उसने ये सब कुछ सोचते हुए अपने तस्वुर में रिदा का ख्याल किया तो उसका जी मचल चुका था। अगली सुबह जब उठा तो चेहरे पर मामूल से हटकर मुस्कान थी। कहने लगा अम्मा चलें, आज आपकी बहू को लेकर आते हैं। रुकैया बेगम तो यही चाहती थी। दोनों माँ बेटा सुबह सुबह रिदा के घर पहुंच चुके थे। रिदा हैरान हो रही थी कि कितने ही रोज हो गए। एक बार फिर कॉल करके अरहम ने नहीं पूछा। अरे कॉल ना सही खुद ही आ जाते। वो बेदिमाग सी बैठी नाश्ता कर रही थी जब उसकी वालदा रुकैया बेगम से मिली थी, मगर अरहम को देखकर वो फौरन कमरे में चली गई। अरहम की सास और माँ दोनों कहने लगी कि पता नहीं इन दोनों के बीच क्या बात हुई है, मुझे तो रिदा कुछ बता ही नहीं रही। अरहम कहने लगा कि आप फिक्र मत करें, मैं इसे मना लूंगा और आज हम रिदा को यहाँ से लेकर ही जाएंगे। वो मुस्कुराता हुआ कमरे में आया था। रिदा दूसरी जानिब रुख करके खड़ी थी। जब बाजू से उसे पकड़कर अपनी तरफ रुख मोड़ा, बिल्कुल एक फिल्म हीरो की तरह अपने कोट की जेब में उसने खूबसूरत सा फूल रखा हुआ था। जिस कदर परफ्यूम उसने लगाया हुआ था, रिदा के तो होश उड़ रहे थे।
پھر گلاب کا پھول اس نے ردا کی طرف بڑھا کر کہا، یہ خوبصورت سا پھول میری خوبصورت سی گلاب جیسی نازک بیوی کے لیے۔ ردا اپنا بازو چھڑوانے لگی۔ چھوڑے مجھے، کیوں آئے ہیں آپ مجھے لینے کے لیے؟ رہے اکیلے؟ مگر وہ بڑے پیار سے وہ گلاب اس کے گال پر پھیرنے لگا۔ ردا کو گدگدی سی ہونے لگی۔ وہ گلاب اس کے گال سے پھیرتا ہوا اس کے لبوں پر لایا تھا اور پھر گردن پر رکھ کر کہنے لگا، چپ کر جاؤ۔ کیا تمہیں کسی نے بتایا نہیں کہ جب تم غصہ کرتی ہو تو تمہارے یہ گال سرخ ہو جاتے ہیں؟ وہ اس کی گردن پر اپنے سخت ہاتھ رکھ چکا تھا۔ ردا کو تو اپنا دم گھٹتا ہوا محسوس ہو رہا تھا جب وہ اس کے گال پر اپنے دانتوں سے ہلکا سا کاٹ گیا۔ کہنے لگا، زیادہ نخرے آ گئے ہیں تم میں۔ 10 دن شوہر دور کیا رہا، تمہارے پر میں کل آئے؟ سارے پر کاٹتا ہوں میں آج رات۔ جلدی سے اپنا سامان پیک کرو، تم میرے ساتھ واپس چل رہی ہو۔ وہ تو بغیر پلکیں جھپکائے ارحم کو دیکھ رہی تھی۔ پھر ردا کو تو یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ یہ اس کا شوہر ہے۔ اس قدر تبدیلی آخر آئی کہاں سے تھی؟ وہ کہنے لگی، ارحم یہ آپ ہی ہے نا؟ کہیں میں کوئی خواب تو نہیں دیکھ رہی؟ وہ کہنے لگا، ہاں خواب میں بھی مجھے ہی دیکھتی ہوں، چلو میرے ساتھ۔ مگر وہ تھوڑا بہت مصنوعی ناراضگی دکھاتے ہوئے کہنے لگی، نہیں آنا مجھے آپ کے ساتھ، یہی رہوں گی میں، آپ کو جو کرنا ہے کر لیں۔ وہ کہنے لگا، اچھا میرے ساتھ چلنا ہے تو چلو، ورنہ ٹھیک ہے، میں بھی پھر اپنا بوریا بسترا لے کر یہیں آ کر رہ جاتا ہوں، گھر داماد بن جاتا ہوں۔ بھائی مجھے تو اپنی بیوی کی کمی محسوس ہوتی ہے، میں تو مزید دور نہیں رہ سکتا۔ اگر تم نہیں چل رہی تو میں ہی یہاں آ جاتا ہوں۔ ردا تو اس کے انداز سے جتنا حیران ہوتی اتنا کم تھا۔ کہنے لگا کہ تم آسانی سے اگر نہیں مان رہی تو پھر میں دوسرا طریقہ اپناؤں گا۔ جب کمرے سے باہر جاؤ گی تو تمہارے ہونٹ زخمی ہوں گے، تمہاری گردن پر سرخ نشان، اور لڑکھڑاتے ہوئے کمرے سے باہر جاؤ گی۔ کیا خیال ہے؟ وہ تو چکرا کر گرنے ہی والی تھی۔ کہنے لگی، نہیں میں چلنے کو تیار ہوں۔ دونوں کمرے سے باہر نکلے تھے تو ارحم مسکرا رہا تھا اور ردا تھوڑا سا ہچکچا رہی تھی۔ کچھ دیر وہاں پر بیٹھنے کے بعد وہ اسے لے کر گھر آ چکا تھا۔ کمرے میں آتے ہی کہنے لگا، کچھ زیادہ ہی نخرا نہیں آ گیا تھا تم میں؟ بہت شوق ہے نا تمہیں رومانس کرنے کا، آج رات تمہارا سارا رومانس اس انداز میں نکالوں گا کہ رومانس ہی بھول جاؤ گی۔ ردا تو جتنا حیران ہوتی اتنا ہی کم تھا۔ اس نے تو اپنے شوہر کا ہر انداز ہی حیران کر رہا تھا۔ جیسے ہی رات ہوئی تو کھانا کھا کر وہ دونوں کمرے میں آئے۔ ایک انگلش مووی ارحم لے کر آیا تھا۔ کمرے میں ڈیکوریشن بڑی خوابناک تھی۔ ردا کو اپنے پاس بٹھا کر اس نے وہ مووی چلا دی۔ کہنے لگا، دیکھو اب جو کچھ مووی میں ہوگا تم میرے ساتھ وہی سب کچھ کرو گی۔ اس نے تو آج تک صرف عمران ہاشمی کی موویز میں رومانس دیکھا تھا، مگر انگلش مووی میں جس طرح کی بے باکی دکھائی جا رہی تھی، ردا تو شرم سے اپنا چہرہ چھپانے لگی۔ مگر ارحم کہنے لگا، نہیں ڈارلنگ، چہرہ کیوں چھپا رہی ہو؟ شوہر ہوں میں تمہارا، ہم دونوں کے علاوہ یہاں پر کوئی نہیں ہے۔ تو چلو شاباش، اب تم بھی وہی سب کچھ کرو جو وہاں پر ہو رہا ہے۔ شرمائی سی ردا تو بس کھل ہی چکی تھی جب ارحم نے اس پر بالکل ویسے جنونی انداز میں شدتیں لٹانا شروع کی تو اس کی خوشی کی تو کوئی انتہا ہی نہیں رہی تھی۔ دونوں ہی پوری رات ایک دوسرے کے نام کر چکے تھے اور ردا کی تو جیسے دیرینہ خواہش پوری ہو چکی تھی۔ جس طرح کا شوہر وہ چاہتی تھی اسے مل چکا تھا، مگر یہ راز تو بس راز ہی رہ گیا کہ آخر ان 10 دنوں میں ایسا کیا ہوا تھا کہ ارحم اتنا بدل چکا تھا۔ خیر، دونوں کی زندگی ایسے ہی آگے خوشگوار گزرنے لگی۔ کچھ عرصے بعد ردا نے خوبصورت سی بیٹی کو جنم دیا تھا۔ رقیہ بیگم کی تو رونقوں میں اضافہ ہو چکا تھا۔ ہر وقت اپنی پوتی کو سینے سے لگائے رکھتی۔ اب دھیرے دھیرے اس کے اندر رومانس کی خواہشات کم ہوتی جا رہی تھیں اور ارحم کی پہلے سے زیادہ بڑھتی چلی جا رہی تھی۔ اسے اب اپنی سہیلیوں کی بات اکثر یاد آیا کرتی تھی جو کہتی تھیں کہ پاگل ہو تم،
जब एक बार मर्द रोमांस करना शुरू कर दे तो बीवी तंग ही आ जाती है। अब वक्त के साथ साथ उसका दिल तो रोमांस करने को नहीं करता था, मगर अरहम तो अब उसकी जान ही नहीं छोड़ता था। जब तक उसका जी ना भरता वो रिदा को अपने होने का एहसास दिलाता रहता और वो चाहकर भी कुछ ना कर पाती।